সাথে সাথে রান্নাঘরের স্বাদও বদলে যায়। রান্নাঘরের ধরনটাই পাল্টে যায়। কোথাও মাটির হাঁড়ি থেকে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করে, কোথাও দই জমতে শুরু করে, আবার কোথাও কাঁচা আম সেদ্ধ হতে থাকে। আর তখনই শুরু হয় দেশি পানীয়ের অভিযাত্রা। দেশি পানীয়ের সঙ্গে আপনারও পরিচিত। উত্তর ভারতে গেলে অনেক জায়গায় আমের পানাতে কাঁচের আমের স্বাদ আর গরম থেকে স্বস্তি দুটোই পাবেন। পাঞ্জাব হরিয়ানায় গেলে লস্যি বা ঘোল পাবেন, বড় গ্লাসের লস্যি। রাজস্থান আর গুজরাটে যেন প্রতিটি খাবারের সঙ্গী হয়ে ওঠে মাঠা বা ছাঁচ। আর বিহার, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশের ছাতুর শরবত, সে সম্পর্কে আর কি বলবো। এটি পেটও ভরায় এবং শক্তিও যোগায়। কোঙ্কণ ও গোয়ার কোকুম শরবত, সোলকড়ি, দক্ষিণ ভারতের পানাকাম, নির্মৌর, সম্বরম এবং উড়িষ্যার বেলপানা। এগুলি কেবল পানীয় নয়, এগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যের অংশ এবং এগুলি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের চেতনাকেও প্রতিফলিত করে। আর একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই জিনিসগুলির বেশিরভাগই আমাদের নিজেদের রান্নাঘর থেকে, আমাদের খাবার এবং শস্যাগার থেকে এসেছে। এর মধ্যে কোনো বড় ব্র্যান্ডিং নেই, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মের অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে মিশে আছে। গ্রীষ্মকালে আপনিও মন ভরে দেশি পানি উপভোগ করুন। বন্ধুরা, গ্রীষ্ম আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি ঘরে আরেকটি বিষয় আলোচনা শুরু হয়, সেটি হলো আম। আম একটি সাধারণ আলোচনার বিষয়। ভারতে এমন কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে গ্রীষ্মকালে আম নিয়ে আলোচনা হয় না। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব আম, নিজস্ব স্বাদ, নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। মহারাষ্ট্র এবং কোঙ্কণের হাপুস, আলফানসো, গুজরাটের কেসার যা আমের রসের প্রাণ, উত্তরপ্রদেশের দশেরি এবং আমার কাশীর ল্যাংড়া। প্রসঙ্গত, ল্যাংড়া আমের একটি বিশেষ গুণ আছে, পেকে যাওয়ার পরেও এগুলো প্রায়শই সবুজ থেকে যায়। বিহারের জর্দালু, যার গন্ধ দূর থেকে চেনা যায়। চৌসা, মালদা, প্রতিটি নামের সাথেই স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতে গেলে রয়েছে বনপল্লী, তোতাপুরি, নীলম, মালগোয়া, বাংলার হিমসাগর, উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সুবর্ণরেখা। অন্যভাবে বলা যায়, জায়গা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে আমের চেহারা, রং এবং স্বাদও বদলে যায়। আর বন্ধুরা, গ্রাম থেকে আমের এই যাত্রা এখন বিশ্ববাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। আজ মন কি বাতের মাধ্যমে আমি আম উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আমার কৃষক ভাই ও বোনদের প্রশংসা করতে চাইব। আপনারা শুধু সাধারণ কৃষক নন, দেশের কৃষি অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিশিষ্ট। আপনারা এইভাবেই উজ্জ্বলতায় ছেয়ে থাকুন। বন্ধুরা, এই গ্রীষ্মের দিনগুলিতে যখন স্কুল বন্ধ থাকে, আমি এমন একটি ক্লাসের কথা বলবো যেখানে আপনারা ভর্তি হতেই চাইবেন। বন্ধুরা, একটি পরিস্থিতির কথা কল্পনা করুন। এমন একটি স্কুল যেখানে ছোট বড় সব বয়সীরাই যায়, যেখানে কোনো ফি নেই, নেই কোনো বড় দালান, নেই কোনো শ্রেণীকক্ষ, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ক্লাস হয় নদীতে। বন্ধুরা, এটা কোনো গল্প নয়, এটা একটি সত্যিকারের প্রয়াস। কেরালার আলুয়াতে সাজি ভালাশিরিল এমনই একটি সাঁতার ক্লাব চালান। এখন পর্যন্ত এখানে 15,000-এরও বেশি মানুষ সাঁতার শিখেছে। সাজি এমনকি দিব্যাঙ্গ শিশুদেরও সাঁতার শিখিয়েছেন। এই প্রয়াসের পেছনে রয়েছে এক গভীর বেদনা। কয়েক বছর আগে একটি নৌকা দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্র মারা গিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি সাজিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, শিশুরা যদি সাঁতার জানতো তাহলে হয়তো অনেক জীবন বাঁচানো যেত। আর সেখান থেকেই তার এই অভিযানের শুরু। বন্ধুগণ, সাজি ভালাশিরিলের জীবন
আমাদের এক মহান শিক্ষা দেয়। সেবার জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন হয় না, যা প্রয়োজন তা হলো একটি সৎ উদ্দেশ্য এবং নিরন্তর প্রয়াস। এগুলোর মাধ্যমেই হাজার হাজার মানুষের জীবন বদলে দেওয়া সম্ভব। আমার প্রিয় দেশবাসী, সম্প্রতি আমার ইউরোপের নেদারল্যান্ডস সফরের সুযোগ হয়েছিল। আমি সেখানে বেশ কয়েকটি সভায় যোগদান করেছি। এই সময়ে এমন একটি মুহূর্ত এসেছিল যা প্রত্যেক ভারতীয়কে গর্বে ভরিয়ে দিয়েছিল। নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চল আমলের প্রাচীন তাম্রলিপি ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। সেই অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আমি এই তাম্রলিপিগুলো নিয়ে ভারত ও বিদেশ থেকে ক্রমাগত বার্তা পাচ্ছি। মানুষ আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করছে। বিশ্বজুড়ে তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই নিয়ে বিশেষ উৎসাহ রয়েছে। বন্ধুরা, এই তাম্রফলকগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক কৌতূহল রয়েছে। তাই আজ আমি এই সম্পর্কিত কিছু বিষয় আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। এগুলোতে 21টি বড় এবং 3টি ছোট তাম্রফলক রয়েছে। এগুলো মূলত রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চৌলার তার পিতা রাজরাজা চলকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোতে একটি বৌদ্ধ বিহারকে আনাইমঙ্গলম গ্রাম দান করার কথা উল্লেখ আছে। এই তাম্রফলকগুলোতে চৌলা রাজবংশের কৃতিত্বেরও বর্ণনা রয়েছে। এগুলো থেকে দেখা যায় চৌলা সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক শক্তি কতটা প্রবল ছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য এগুলোতে পাওয়া যায়। আমরা সকলেই চৌলা সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। বন্ধুগণ, আমাদের সরকার ভারতের এই অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় জ্ঞান ভারতম অভিযানের অধীনে ছত্তিশগড়ের মালহারে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে। এখানে 3টি দুর্লভ তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। মনে করা হয় এগুলি পাণ্ডবংশী বংশের মহর্ষি বালার্জুনের রাজত্বকালের। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এই শিলালিপিগুলি 6ষ্ঠ-7ম শতাব্দীর অর্থাৎ 1400-1500 বছর পুরনো। এই তাম্রলিপিগুলি প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি এবং পালি ভাষায় লেখা। এগুলি শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। বন্ধুগণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বরাবরই এক বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আমাদের দেশে এখনও শতবর্ষ প্রাচীন মান মন্দির বিদ্যমান। এখানে আশ্চর্যজনক গাণিতিক আবিষ্কার রয়েছে। নৌচালনা, পঞ্জিকা বা আমাদের উৎসব, এই সব কিছুই আকাশ এবং তারার সাথে সম্পর্কিত। আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়েছে। এটি অনুসন্ধিৎসু মনকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আজকের তরুণদের মধ্যেও প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়। আজকাল আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সারা দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবগুলি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বড় শহর থেকে ছোট শহর, স্কুল থেকে পার্ক পর্যন্ত সবখানেই তাদের কার্যকলাপ চোখে পড়ে। আমি ব্যাঙ্গালোর অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির কথা জানতে পারলাম। এখানে পর্যবেক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই সংস্থাটি গ্রামীণ এলাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি মিশনও শুরু করেছে। খগোলমণ্ডল নামে একটি দল অত্যন্ত উদ্ভাবনী 30 ঘন্টার এক পাঠ্যক্রম শুরু করেছে। বন্ধুরা, রাতে
তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকা নিজে থেকেই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। অ্যাস্ট্রো কেরালা নামে এক সংস্থা রাত্রিকালীন পর্যবেক্ষণ শিবির এবং কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এখানে তরুণ তরুণীরা টেলিস্কোপ তৈরি করতে এবং তারার মানচিত্র ব্যবহার করতে শেখে। রাজকোটের বিগ ব্যাং অ্যাস্ট্রোনমি ক্লাবগির অরণ্য থেকে কচ্ছের রণ পর্যন্ত অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। জ্যোতির্বিদ্যা পরিসংস্থাও প্রাচীনতম জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি। পর্যবেক্ষণের সুবিধা ছাড়াও এখানে একটি গ্রন্থাগার এবং টেলিস্কোপ লাইব্রেরিও রয়েছে। আমি আইজ্যাক এর কথাও উল্লেখ করতে চাই। সেটি পড়ুয়াদের পরিচালিত দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, যা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতি পদার্থবিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সংযুক্ত করে। বন্ধুরা, নিজেদের শখের জন্য সময় বের করা এবং নতুন কিছু শিখতে থাকা খুবই জরুরি। আমি তরুণদের এই ছুটির দিনগুলোতে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দিতে এবং একটি প্ল্যানেটেরিয়াম ঘুরে আসতে অনুরোধ করব। বন্ধুরা, যারা টিভিতে মন কি বাত অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের আমি বলতে চাই, দয়া করে একটি ভিডিও দেখুন। এই ভিডিওটি সম্প্রতি বেশ আলোচিত হয়েছে। এতে কিছু মানুষ অত্যন্ত ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে একটি গাঙ্গেয় ডলফিনকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই গোটা প্রয়াসে প্রায় 13 ঘন্টা সময় লেগেছিল এবং অবশেষে ডলফিনটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। বন্ধুরা, ভারতের প্রথম গাঙ্গেয় ডলফিন উদ্ধারকারী অ্যাম্বুলেন্স এই ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানকার একটি খালে একটি গাঙ্গেয় ডলফিন আটকে পড়েছিল। সেই সময় নমামি গঙ্গে অভিযানের অধীনে নির্মিত এই অ্যাম্বুলেন্সটি ডলফিনটির জন্য আশার আলো নিয়ে আসে। এরপর তাকে যত্ন সহকারে উদ্ধার করা হয়। তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা করে নিরাপদে রাপ্তি নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক অর্থে একটি জীবন তার ঘরে ফিরে গেল। বন্ধুরা, এই ডলফিন উদ্ধারকারী অ্যাম্বুলেন্সটি খুবই বিশিষ্ট। একে এক ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের মতো করে ডিজাইন করা হয়েছে। এতে ডলফিনকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে অক্সিজেনের সুবিধা, বিশেষ স্ট্রেচার এবং উদ্ধার সরঞ্জাম রয়েছে। এর মানে হলো, যদি কোনো ডলফিন আহত হয়, খালে আটকা পড়ে বা নদীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করা যেতে পারে। বন্ধুরা, যখন আমরা গাঙ্গেয় ডলফিনকে বাঁচাই, তখন আমরা শুধু একটি প্রজাতিকেই বাঁচাই না, আমরা গঙ্গার জীববৈচিত্র্যকে বাঁচাই, আমরা নদীর জীবন ব্যবস্থাকে বাঁচাই এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রকৃতির এক অমূল্য ঐতিহ্যকেও রক্ষা করি। আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের অনেকেরই নদী, পুকুর বা কুয়োর জলের সাথে নিশ্চয়ই কোনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কারো হয়তো পুকুরে সাঁতার কাটার কথা মনে পড়ে, কারো হয়তো পুকুরের পাড়ে বন্ধুদের সাথে খেলার কথা, কারো হয়তো সেই কাদার গন্ধের কথা মনে পড়ে। শৈশবের এই স্মৃতিগুলোর ছাপ সারা জীবন মনে থেকে যায়। বন্ধুরা, উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলা থেকে এমন স্মৃতি সংরক্ষণের একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প উঠে এসেছে। বস্তির বাসিন্দা আকাশ গুপ্ত তাঁর গ্রামের মনোরমা নদীর অবস্থা দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। নদীটিকে তিনি তার শৈশবে পরিষ্কার ও প্রাণবন্ত দেখেছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে প্লাস্টিক জমতে শুরু করে, ময়লা আবর্জনা বেড়েই চলছিল। আকাশবাবু অভিযোগ না করে নতুনভাবে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অভিযোগ করব না, কাজ শুরু করব, এটাই তার মূল মন্ত্র হয়ে উঠল। তিনি তার বন্ধুদের
এই কাজে যুক্ত করলেন। তাদের কাছে ছিল কেবল একটি জাল, একটি বেলচা, একটি ঝুড়ি এবং তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি কিছু একটা পরিবর্তন করার দৃঢ় সংকল্প। এই তরুণেরা নদীতে নেমে কচুরিপানা, প্লাস্টিক এবং আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। কখনো কখনো একদিনেই নদী থেকে 50 থেকে 60 কিলোগ্রাম আবর্জনা সরানো হতো। ধীরে ধীরে মনোরমা নদীর সেই অংশটি আবার পরিষ্কার হতে শুরু করলো। আশেপাশের মানুষেরাও এই কাজটি লক্ষ্য করলেন এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়ে গেল। বন্ধুরা, গোয়া থেকে এমনই এক অনুপ্রেরণামূলক গল্প উঠে এসেছে। গোয়ার বালকৃষ্ণ আইয়াজি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কিন্তু সমাজের জন্য কাজ করার ব্যাপারে তার উৎসাহ আজও একই রকম আছে। মাডিটোলা এলাকার জলের সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনিও এর সমাধানের জন্য কাজ শুরু করেন। পাইপলাইন বসানোর ক্ষেত্রে বালকৃষ্ণজি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর ফলে অনেক বাড়িতে জল পৌঁছেছিল। যেসব পরিবারকে প্রতিদিন জলের জন্য সংগ্রাম করতে হতো, তাদের জন্য এটি একটি বিরাট স্বস্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। বন্ধুরা, গত মাসে আমার একটি খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এটিও মন কি বাতের সাথে সম্পর্কিত। তাই আজ আমি আপনাদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তামিলনাড়ুর নাগের কোয়েলে একজন শিক্ষিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রায় 3 দশক আগেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি গিরিজা আম্মাজির কথা বলছি। এই সাক্ষাতের সময় কিছু তরুণ ছাত্রছাত্রীও তার সঙ্গে ছিলেন। বন্ধুরা, গিরিজা আম্মা প্রায় 15টি স্কুল চালান। এগুলোর মধ্যে চেন্নাইয়ের জয়গোপাল গরোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয়টি অন্যতম। তার দেশপ্রেম প্রত্যেক ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে। মন কি বাত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশের অসংখ্য সৈনিকদের জন্য অবদান রাখার শপথ নেন। এই কাজটি করার জন্য তিনি তার সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাহসী সৈনিকদের জন্য প্রতিদিন 1 টাকা করে দান করতে বলেন। এর মানে হলো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী 1 বছরে 365 টাকা করে সংগ্রহ করেছিল। এই ছোট ছোট দানের মাধ্যমে প্রায় 40 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। গিরিজা আম্মা আমাকে এই সম্পূর্ণ অর্থের একটি চেক হস্তান্তর করেন। তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ভারত মাতার প্রতি তার নিবেদনের গভীরতা উপলব্ধি করি। গত বছরই চেন্নাইয়ের প্রথম হিন্দু বিদ্যালয়টি তার 50তম বার্ষিকী পূর্ণ করেছে। দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গৌরব বৃদ্ধিতে এই স্কুল নেটওয়ার্কের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং বিশেষ করে সেই ছাত্রছাত্রীদের প্রশংসা করি যারা আমাদের সাহসী সৈনিকদের জন্য অবদান রেখেছে। বন্ধুগণ, ভারতের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে এমন কিছু না কিছু ঘটছে যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। প্রায়শই এই প্রয়াসগুলো নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না, কিন্তু যখন আমরা এগুলো সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে দেশ তার জনগণের শক্তিতেই এগিয়ে চলেছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা অবশ্যই আপনাদের চারপাশের এই ধরনের প্রয়াসগুলো খেয়াল করুন। যারা সমাজের জন্য ভালো কাজ করছেন তাদের চিনুন, তাদের প্রশংসা করুন, তাদের কাছ থেকে শিখুন এবং সম্ভব হলে নিজেও কোনো ভালো কাজে যুক্ত হন। আগামী মাসে মন কি বাতে আরও কিছু অনুপ্রেরণামূলক গল্প নিয়ে আমি আবার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার।
मेरे प्यारे देशवासियों, आनी खापांगे हाक्तोनी लुकुरा नमस्कार। खुलुमका मन की बात नि बिसिंगते तेवैसा नरक बाय करंगानि मानमा बाय आं बेलायखे तो खातुंजाक हाक्तोनी जुदा जुदा आमचाइनि चिनि लुकुरक बसंताय दफानि बागै अमाहाय सामुं काहाम खलाय दङ जेरकनो खनाखे कुबुइनो चिनि खा बाचायफायो तिनिनि पान्दा चेंद्रबो आं एटलिक्सो चिनि हाक्तरो चा सामुंनि ककथुम खुरचावानो सालके सिगां झारखंडनि रांचीआव नेशनल सिनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कम्पिटिशन ओंखा आरो उनिया हनफानो हाक्तोनि जुदा जुदा थाइनि खरक चाररा एथलेटिक्सक मानजाखा आ जराव काइब्रै जुदा जुदा इवेंट काइब्रै नेशनल रेकर्ड बायखा गुरिंदर बीर सिंह विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीना तै कुलदीप कुमार और थंकृंग रक जुदा जुदा इवेंट कताल कताल इवेंट्स रेकर्ड्स नामखा आं जतनिसाय सिगां बरकनो खा काहाम तै हामबाय याफार किचिंसं हाक्तर गोनांगै जे ककनो तुयै ताबो कगलामगै दङ आबंखा 100 मिटार रेस एबा सारा मिटार खाचिकमुं सालनि बिसिंगनो सलारकनि 100 मिटार खाचिकमुंगो नेशनल रेकर्ड वाइट थाम सबाइखा जे एथलीट थुंरक और रेकर्ड सबाइखा बरकंखा गुरिंदर बीर सिंह तै अनिमेश गुजुर आंगवान सुका ई खेपिनि मन की बात पानो बरक बाय कगलाम सालायनाय अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश गुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो।
तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर। देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है। जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, 1 साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता। अनिमेश जी। सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे। सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा। गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देश आनी खापांनि हाक्तनि लोगोराव इ जराव हाक्तनि जुदा जुदा थायो बेलाय खेनो तुंगमानि नुकजाखा बेलाय सातुं नकबार कुतुं अमाहाय जराव बायथांनो नायकलना बेलाय खेनो नांगकुगो उराम उराम तुइनोंदि सातुंगो नंखरन आंखे नायचमै नंखरदि आब्रो नाहारै हाफांनि फाचिंते जुदा जुदा डिपार्टमेन्ट्स जे गाइडलाइन थलजाक रायदा साख्लायखा आबनो मुइतु नारगदि किचिंसं चिनि हाक्तरो कुटुंनि काटिना बागै गोबांमा लाम चिनि गान्ति नगनो दङ नरक नुखना तुंब्लांनि जरा चिनि गान्ति नगनि सामुं नोंमुंबो स्लायजागै थाङो कायसा कैसु थायौखे हानि गलानि तै नोंजागो बाक्सा थायौखे दय आचुक जागो ताई बाक्सा थायौखे थाइसुक गोथोंनो रुगुइ सरबत जागो अमाहायखेनो चेंगो चिनि बायथांनि तुंब्लां मलनि तै गोचां नोंमानि नरक जतन अबायसिनजाक तुमुंनो उत्तर भारत थांखांखे गोबांमा थायनो आमपान्ना नुंगि माननाय आबो थाइसुक गोथों बाय बाक्सा कुटुंजराव खालायाव पान्जाब हरियाणा थांखे नुकनाय लस्सी कतर कतर ग्लास लस्सी राजस्थान गुजरात नुकनाय श्वास जत सामुंनि लगे लगे उंगै थाङो ताई बिहार झारखंड साल सि सालकाव बेलायनो सरबत आबोनि ककनो तो तामो सानाय अगुपुंगो फानमो मानो कंकन गुआव कौकम सरबत सुलकरी साउथ भारत तंग पानकम निर्मूल ताई सम्बारम उड़ीसाव नुकजागो बेलपन्ना अबरक नोंजांनाय तैसिमिया अमंखा भारतनि जुदा जुदा आमचानि जुदा जुदा हुकुमबाय गोदालजाक तांबतांग्र आबनो कारिब आबहरकनि बिसिंतै कायसा भारत काहामकुक भारतनि वानसुमुं जोंसायफायो तै कायसा कक बेलायनो मुजुनारग्रे अ तै गोसां गोबां कुकनो चिनि गान्धिनक ताय चिनि हुकबानि सिमि स्नामजागो आबरकनि बिसिंगो मुंसाबो कतर ब्रेन्डिं करे फिया आबोनि बिसिं हैजाक दङ दाङै मा दाङै फानि सिमि लुकरकनि खातिजाक सिमुं आं नरक जतनो कयो तुंब्लांनि जराव चिनि बायथां स्नामजाक तै गोसां रंनो खातुङै नोंदि किचिंसं तुंब्लां मल पाइमा बाय बाक्सा जत नुखुंगनो कायसा ककto तै कक सालायजागै दङ आबंखा थाइसुक बुथाय थाइसुक कायसा जत लुकरकनि ककलामनि थायङै कासाका भारतनि अमाहाय कायसाबो नरुतुगि मांगलाक जाथानि तुंब्लां मल थाइसुकनो तै कक सालायजागिया जत आमचाइनो थाइसुक बिनि जुदा जुदा बुं दङ बिनि जुदा जुदा बाहाय तै कथक महाराष्ट्र तै कंकन आमचे दङ हापुस हालफानसु गुजरात केसर आबो जतनो थाइसुकनि लांमा उत्तर प्रदेश दसारी तै काशी लांग्रा साना थांखे लांग्रा थाइसुक बिनि कायसा जुदा दङ मुनमानि याकुलबो बिनि रोंथं स्लायजागिया गोख्रांनो दङ बिहार जर्दालु बिनि बाहाय बेलाय मतम हाचाव तंतै फानो सिनुइ मानो चौसा मालदा जत मुंबाइनो लुकरकनि खाक रोंजाक दक्षिण भारत थांखे बेंगलपल्ली टुटापुरी नीलम मलगरु पश्चिम बंगालनि हिमसागर उड़ीसा तै आंध्र प्रदेशनि
सुवर्णरेखा कक थाइसाबाय साना थांके आमसाय स्लाइजाकमानि लगे लगेनो थाइसुकनि गरन कथक बाहायबो स्लाइजागै थाङो ताइ किचिंसं थाइसुकनि याप्रि कामि आमसाय बाहारै हायुंनि हातियाव थाङै सगैक्या तिनि मन की बात नि बिसिंतै आङो हुकबा खलायनाय ताखुक बुकुक संनो खा बलायना मुचुंगो जेरक थाइसुकनि हुकबानि सामुय बाय थांनो गोदाल रुइ तनिका हाक्तनि हुकबा रांथं तुथारै नरकनि याक फानबाय बेलायनो बलाय नरकनि अ सामुं अ बाहायखेनो खलाय तंदि किचिंसं तुंब्लांनो जराव साना थांके रोंनगत ताबुक छुटि नङै दङ फिया आं अम हाय कायसा क्लासनि कक सावनो खोनाके नोंबो एडमिशन नोंना मुचुं जागानो किचिंसं वान सुक नायदि अम हाय कायसा स्कुल जेथाने चरायरगो फायो सिक्लारगो फायो अमर चाक्रारगबो एडमिशनाव जेथाने मुंसा फीस ग्रै कतर कतर बिल्डिं बक्रै मुंसा क्लासरूम बक्रै जतने साय खातुमा ककंखा अरनि क्लास तैमा कचार किचिंसं अब कथमाया अब कायसा कुबुय चाइतं मुंसे केरलानि आलुबाया साजि बाला सेरिजिल अमाहायना कायसा सुइमिं क्लाब खुलगै दङ ताबुक साक जरा चिबा साइनि गोबां लुकरक आरो तैयकना सोरोंखा साजिजि दिब्बां सेरायरंनो तैबो तैयकनानि फोरोंखा अ साकथार मुंनि उक्लगो कायसा खा साजाकनाय ककबो हैजाक दङ किसा बिसिसकां रुम खुंसा फिलै रों सोलोंनाय रक थैमानि आपाति मुं सारजिल जिनि खानो गोलैरिखा बावान सुका तुमुं चरायरक तैयकना रोंखे गोबांमा चरायरंनो लांमा आरिगला खामो आरोनि सिमिनो चेंखा बिनि आ तांबोतां किचिंसं साजिउ बाला सेरिल जिनि लांमा जोंनो कायसा गथौ फोरोंमुंरुआ बयनो चुबामा ननि बागै गोबांमा रां फैसा नांगिया नांगो कायसा खाबाय साकथारमुं ताय खारुवाय चाइतकमुं खारिउय अवान सुमुं रकनो तैनो खरकसा बरक साय साय लुकुरकनि लांमानो स्लाय मानो आनि खापांनि हाक्तनि लुकुरक थांनाय कियासक सालो आं युरोपनि नेदारलेण्डआव बेरायनानै सेटमानखा आं गोबांमा मिटिंआव मानजाखा आ बेरायमानि जराव अमाहाय कायसा जरा सकपायक्या अब भारतनि जत लुकुरकनो खा बाचारुवानो नेदारलेण्डआव संजाजाक कायसा पान्डाव चौल मलनि गोजाम किसासक ताम्रलिपिनो भारतनि यागो याफारै जाखा अ पान्डाव नेदारलेण्डनि मन्त्रि बख्रकबो तंमानि अ ताम्रलिपिरकनो तुयै हाक्तनि फातारताय बिसिङो बाबायनि थायनि सिमिनो आं चयवै गोबांमा ककथुम मानखा लुकुरक बरंनि खातुंमानि ककनो साका तै बाय थायनि कुंचुकमानि ककनोबो हायं गोनांगैनि जुदा जुदा थायो तंनाय तामिल बसंनि लुकुरकनि बिसिङो पातिमुखा चालायसं अ ताम्रलिपिरकनो तुयै लुकुरकनि बिसिङ कियासक सोंमुं आसायखा आबोनि बागै आं तिनि आबो हाय गोरोंजा कियासक ककनो नरकनो सानानि मुचुंगो आरो कायनै चिसा कतर ताय कायथाम चिकन ताम्रलिपि दङ आबो आलाय देखे बुबाग्रा राजेन्द्र चौल पुइला बाय बिनि बुफा बुबाग्रा राजा चौलनि कायसा ककनो नारकना बागै कक बाय गोरोंजाक आरो आनाय मंगलम कामि न कायसा बौद्ध बिहारनो याफारमानि खुरजाजाक कक दङ अ ताम्रपत्र चौल बसंनि चुक सामुंनि ककनोबो साजाक नानि नुगो आबो बाय साइमानो चौल बसंनि हाफां कियकजाक फान तै बुसुक राग सालग्रा सालका आमचायनि हाक्तरक बाय चौल बसंनि हालकनि तंमुंबो आबोनि बिसिंतै साइमानो चौल बसंनि खुरुमपुय लाइबुमा ताय हुकुमुनो तै जों जतनो कुंसुं जागो चालायसं चीनी हाफां भारत आबोतै सुरसाथाय गोरै मानैनो खाथिनारकना बागै थाख्लायके सामुं ताङै दङ अ बिसिङनो ज्ञान भारतम अभियाननि बिसिंतै छत्तीसगढ़नि मालहारावबो कायसा नांकुकमानि ककथुम मानखा आरो कायथाम मान थगिया ताम्रलिपि मानखा आबो पांडु बसंनि राजबंशनि महर्षि बालार्जुननि नायकल मुंनि जराबाय गोदालजाखनै खाख्लायजागो सिक्रिंग खाख्लायो
inscription Badok ra bisi ni eba Cibrui ra eba Ciba ra bisi kesam ni Tamrolipi ni kesam Brahmi Aikhor tai Pali Kokbai sujak Aro a jorani hafang tuidulma tongmung tong thar tai hukumurok tui belai nangmani simung mano Chalaisong जों भारतनि बर'कनि नखायं सिक्रों एबा एस्ट्रन'मि no तुयै जुदा खे खा सतनमानि दङ चिनि हाक्तर ताबुकबो बेलाय गोजाम observatories खातिजाक दङ आरो वानामा सिंसा mathematical discoveries संखा navigation फानंथं एबा एलाम फानंथं एबा का चिनि तेरक आबो जतन नखाताय आथुखुरि रकबाय गोरोंजाक चिनि आरो एस्ट्रन'मि रक जत पिरिनो न खातुं माने आचारिखा बरकनो एक्सप्लोरेशन नि बागै खा बाचारिखा ताय ताबुंनि सिख्लारंनि बिसिङावबो आबो तै बेलाय खातुं माने नुकजाखा इ जरावो नरकबो नुखना हाक्तर गोनाङै एस्ट्रन'मि क्लाब no lukrok khatung jakmani bangrogoi tongkha kotor aulini simi chikon kami jora rungnok ni simi chengei ganti nok jora abono tuyoi himmani nukjagoi tongkha ang Bangalore Astronomical Society ni kokno khanaka aro observational session chengjago amotha kamiam chayo astronomy no luku khatung rani bagai samung butang chengkha khogol mondol mungoi kaisa bodol dam thamchini kaisa belai khabajajaknai course chengkha chalaisang horo athukuri chingmani abo bini baina bo belai judakuk nukmung mano Astro Kerala mungoi kaisa motha night observation camps te workshop pandano songsao आरो सिक्ला चालायरक टेलिस्कोप सनामना ताय स्टार मैप्स बाहायके सामुङो थेपा आबनो सोलोङो राजकोटनि बिग बें एस्ट्रन'मि क्लाब गिरनि बलंनि सिमि कच्छनि हासिं खंजरा गोबांमा एस्ट्रन'मि पान्दा जुगालका ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान ब एस्ट्रन'मिनि जतनि कचा मथानि बिसिङो कायसा आरो ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज बाय बाक्सा बिजाब खर ताय टेलिस्कोप लाइब्रेरी नि सेबबो दङ आं आइसेक न तुइबो खुरसाना मुचुङो आबो कायसा स्टुडेन्ट लेड नेशन वाइड नेटवर्क बरक एस्ट्रन'मि ताय एस्ट्रोफिजिक्स क्लाब नि बिसिङो मानजुओ चालायसं बायथांनि हबि नि बागै जराति ख्लायनानै ताय थाख्लायाखै कताल स्रिं तंनानै बेलायनो नांगौ आं सिक्लारंनो कयनानै मुचुङो एस्ट्रन'मि क्लाब बाय जेसाके फानो गोरोंदि ताय अ लेंला मानि जराव जेसा प्लेनेटरियामो थांगै जेसाका फानो नायदि चालायसं मन की बात पान्दाओ जेबरक टीवी नो नायो आं बरंनो सानाय कायसा भिडिअ जेसाके फानो नायदि अ भिडिअ नो तै थानाय सालरगो बेलायनो सालायजाका आरो किसासुक बरक बेलाय खालगै बेलाय कायचमै गंगानि मासा डल्फिन न मोथांगनि साक्था लायका नरक अक खनाय मलांचावनो अ साक्थारमुं दाम चिथाम नांखा पाइथागो आ डल्फिन थामो थांका चालायसं आरो जतनि कतर याक तंमांखा भारतनि पुइला गंगा डल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस नि अपातिमुं उत्तर प्रदेश नि आरो मासा गंगा डल्फिन जाब्राव कचाय तंमानि आबोदै जराव खामा गंगा तांमुतांनि बिसिंतै अ स्नामजाकमानि अ एम्बुलेंस बिनि बागै खाथारि जाकनाय इंगै कासाका उलो बेलाय कायचमै बना कुबुल जाकनि कारिका बिनि साक आम जगै नायजाका बिनि साक नायखा आबुनिल बन तैलाम काहामो फियगै रहरखा बाबायसातै साके कायसा लांमा तैवायसा बिनि नगो किफिलका किसिंसं अ डल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बेलायखे नांमानि अमंखा
हिमै तंनाय मालै तंनाय कायसा साखामनक हाय स्नामजाक आरो डलफिन जायखे तनमाना तैखे स्नामजाका ऑक्सीजन नि सेब बतंगो काहाम स्ट्रेचार बतंगो नायकेनि ख्लायजाकनाय मानिरक बतंगो तुमुं डलफिन रक दुखुमानखे किनारा फाय एबा मुंसासक थायो कचाय तंखे बरनो लगी लगिनो चुबाय माननाय किचिंसं जों जेफ्रो गंगा डलफिन नो मोथांगो आफोर जों कायसा गोथां जातनो सिमिनो मोथांया जों गंगानि गोबां मानै गोथांनो मोथां मक्लायो दैमानि बेबाग लांमानि सिस्टेमनो मोथां मक्लायो ताय फायनाय गोताल आजाय संनि बागै काहाम तंखर स्नाममानि कलायो आनि खापांनि हाक्तनि लुकुरक नरकनि बिसिङाव दैमा पुखिरि हाया खेबा कुवा रक बाय गोरोंजाक गोबां मुइतुरक दंना बाक्सारनि पुखिरियाव दैयक मानि कक मुइतु दंना बाक्साबा पुखिरियाव किनारो बायरक बाय थंमानि मुइतु दंना बाक्साबा आ हानि बाहाय मुइतु दंना जेरैफोरनि अमा हाय कक रक बोखाव मुइतु उंगै दंफ्लायो किचिं सं अमा हाय मुइतुनि कक रकनो गोथां तन्ना बागै खाबाचारनाय कक खरकसा उत्तर प्रदेशनि बस्ती मेलानि बसकांगो फायख्या बस्तीनि आकाश गुप्ता बायथांनि कामिनि दैमा नुगै बेलाय खादुख नांजाखा मनोरमा दैमा नुगै तामनि हिनबा जे दैमाव ब चेरायफ्रु साफ सुथरातै गोथां नुकपानि जराय बाक्सा दैमाव प्लास्टिक जमखा हामिया चित्रा मानै बांग्रगै तंमानि बरम गोनां आकाश बोखाव चंगै नाखा कमप्लेन खलाया कायसा गोताल सामुं चेंनाय कमप्लेन या चेंमुंनि मंत्र से खलायस्लाय बबिनि पाल रकनो लगी तैखा जाल तंगो साबुल तंगो ताय उरात सिमिन तंगो ताय तंगो बोखाव फान कतर स्लायनि वानसुंमु अ सिक्ला रक दैमाव अंखलायो ते दैनि हामिया मानैनो तिसालायो दैनि प्लास्टिक रकनो तिसालायो सालब्रुनो बाची दक्ची किलोमीटर दैनि हामिया मानै रकनो तिसालायो तरक तरक मनोरमा दैमा साप उंफिका गाना गिनिनि लुकुरक ब मकल ब सतन सामुंगो सतनका लुकुरकनि बिसिङाव साफ सुथरान तै खा बासाजाखा किचिं सं अम हायनो कायसा खा बासाजानाय कक गुवाव बंखा गुवानि बालाकृष्ण आइया जी खरकसा रिटायार्ड टीचार फिया हदानि बागै सामुं तांनि बिनि मुचुंना ताबुकबा आगिन हायनो खो ब मद्दि टलाब आमचायो दैनि जोंजालनो दैनो बेलाय वानाजाक ब जोंजाल सकमरना बागै सामुं चेंखा बालाकृष्ण पाइपलाइन बनानि सामुं कतनो खलायखा ब गोबां मानको दै सगरिका जेनु खुंरगो दैनो दै सालब्रुनो चबा खलायनो नांगो बरनि बागै बेलाय काहामंखा किचिं सं थानाय तालो आं कायसा कक काहाम खे साइमानका आबो मन की बात बायबो गोरोंजाक आबोनि बागै तिनि आं नरक बाय ब शेयर खलायानो तामिलनाडुनि नागरकुलिओ खरगा टीचार बाय आं मालायखा आंबो बाय बिसि थामसि सिकां मालाय माने आं कक साइ दङ गिरिजा आम्मा नतुyi आंबो मालाय फ्रु केसो सिक्लाराव बिनि लगिओ दङ किचिं सं गिरिजा आम्मा जी कायचिबासो स्कुल चालगै दङ आबोनि बिसिं चेन्नाइनि जयगोपाल गरोडिया हिन्दू विद्यालया कायसा कतर मुंगोनां बिनि हाना हामजाकमानि सामुंबाय हाक्तरनि लुकुरकनो खाबाचारो बबन की बातनि बिसिंतै बोखाबाचावै हाक्तरनि सेंक्रानि बागै सामुं तांनि खाचंखा अबनि ब बिनि बेबाग स्कुलनि स्रोंनाय रकनो बोखा खातुं रोखा ब सेरे रकनो साका हाक्तरनि फाननां सेंक्रा रकनि बागै सालो रां खकसा याफारनानि आबो बिसाव जत स्रोंनाय रकनि खाक्तै खक थामरा दकचिबा रां जमंनाय अ किसा किसा के याफारमा बाय ब्रैची रासाय रां जमखा गिर्जा आम्मा अ रांनि चेक आनो याफारका बबाय कक सालाय आं साइमानका आमा भारतनि बागै बिनि याफारमुं बेलाय कतर
थानाय बिसिओ चेन्नाइनि पुइला हिन्दू विद्यालया बिसि बाची पुंमानि हाक्तरनि रोंथाइ हुकमुमु कुमुनि बरमनो बसकांगो सकांग्रै दङ अ स्कुल नेटवर्कनि सामुं बेलाइखे बलायजाकनाय आङो सामुंबाय गोदालजाक जत लुकुरकनो बेलाइखे खा काहाम याफारताय सोरनाय रकनो बो बेलाइखे हामजाक मुं याफार जे बरक फानगोनां सेंक्राग्रंनि बागै याफारनाय किचिंसं भारतनि बेबा कामिरगो एबा मुंसा ओंगै दङ आबो जोंनो खाबाचारिव गोबांगोनो अमहाय चाइतंमुरकनि ककरक सालायजा गया फियासजों अमरकनि कक साइमानखे चिनि पयतो कराक इंगो जे हाक्टर बायथांनि लुकरकनि फान बाय बसकांगो सकांगै दङ आं नरकनो कयजावो नरकनि गानागिनि अमहाय चाइतंमुरकनो नायजादि जे बरक रक हदानि बागै काहाम सामुंख्लाय दङ बरकनो सिनिदि बरकनो बरमरेदि बरकनि थाने सोरोंदि मानखेबा नरकबो साकबो सामुं काहामबाय गोरोंदि फाइनाय तालो मानकी बात गुबुन खाबासारनाय कक रकनो तुय हाय नरक बाय गोरोंनाय बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमका